हुकूमत दसदी नहीं पई ते ना पई दसे, अपोजिशन नहीं दसदी पई ते ना पई दसे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं वज़ीर आज़म साहब इस पोजीशन में नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके तहदियों के लिए एक इशाइया ही करके वहाँ पे अपना नंबर पूरा शो कर सकें। अपनी ही हुकूमत में वो पार्लियामेंट के बाहर वो कहते हैं बंदे ला के घेर लेंगे। अपनी जो सिविलियन इदारे हुकूमत के मातहत हैं वो भी हुकूमत के साथ इस वक्त तो उनकी पूरी तरह से ग्रिप बाकी नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुख्तारिया गल वध गई है, बल्कि गल मुक गई है, हुकूमत दस्ती नहीं पई। नाज़रीन, हुकूमत इस वक्त अमलन ऐवान में अक्सरियत खो चुकी है और वो इस वक्त एक एक दिन भी अपने इक़्तिदार का मज़ीद हासिल करने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रही है और वो इन कोशिशों में कामयाब होती है या नहीं होती है, इस पर आपसे बात करेंगे। और इस वक्त अमली सूरत हाल है कि तकरीबन तमाम इत्तेहादी हुकूमत का साथ छोड़ चुके हैं, बस एक रस्मी ऐलान होना बाकी है। और वो ऐलान क्यों नहीं हो रहा, ये भी आपको एक बड़ी ख़ास खबर आज हम बताएंगे। और फिर हुकूमत जो है जी, वो इस वक्त धमकियाँ लगाने पर उतर रही है। वो अपने ही अरकान पार्लियामेंट को, अपने सरकारी को भी, अपोजिशन को भी, सबको वो धमका रही है कि जनाब 10 लाख लोगों के बीच में से आपको आना होगा और जाना होगा। और पार्लियामेंट का घेराव का उन्होंने ऐलान कर रखा है। जवाब में अपोजिशन ने भी ऐसा ही एक ऐलान कर दिया और मुस्लिम लीग नून ने भी कहा कि वो भी उसी दिन, उसी वक्त, उसी मकाम पर एक जलसा करेंगे। तो क्या ये मामलात किसी तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं या वज़ीर आज़म के तहरीक अदम एतमाद के से पहले ही इस्तीफे की तरफ जा रहे हैं? इन तमाम मौज़ूआत पे बात को आगे बढ़ाएंगे, मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं नाज़रीन। आज का दिन भी पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत, जिसे कहते हैं कि मसरूफ़ दिन गुजरा। तमाम पाकिस्तान की सब जितनी छोटी बड़ी सियासी जमातें, हर एक ने अपनी अपनी एक दौड़ लगा रखी है और हर एक अपनी अपनी सियासत करने की कोशिश कर रहा है। हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद का सामना है और अपोजिशन जो है वो अपने नंबर्स पूरे करने के चक्कर में है और उनका ये दावा भी है कि नंबर पूरे हो गए। और बल्कि कई ज़राए तो बहुत बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं कि जी मामलात शायद 200 से ऊपर फिगर उनका जा चुका है, लेकिन इस बात की हम तस्दीक तो नहीं कर सकते। लेकिन इतनी बात हमें भी ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि जो नंबर है वो अपोजिशन का पूरा है। आज के दिन में जो सबसे बड़ी जो सियासी पेशरफ्त हुई है वो ये पेशरफ्त हुई है कि सिंध के अंदर कई दिहाइयों से बरसरे पैकार एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए जो हुकूमत की इत्तेहादी है MQM और जो सिंध के हुक्मरान और विफाक में अपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला तय पा गए हैं। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुश्तरका एलामिया भी सामने आ गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जी वो आइंदा मिलकर अपने मामला को तय करेंगे और तमाम जो कराची के मामला हैं, सिंध के मामला हैं, उनमें एक दूसरे के साथ ताउन करेंगी। और फिर ये भी कहा है कि जो मुशावरत है हमारी, जो विफाक में तरीके अदम एतमाद के हवाले से वो जारी रहेगी। ये तो वैसे उन्होंने वैसे एक फिक्रा सा आखिर में डाल दिया है ताकि एक आखिरी वक्त तक एक जो मामला लटकता रहे। अगर हम इत्तेहादियों की बात करें तो इस वक्त जो इतलात मौसूल हो रही है कि हुकूमत के जितने भी इत्तेहादी हैं उनके मामलात अपोजिशन के साथ तय हो गए हैं और इसकी बहुत सारी अलामात भी मौजूद है। सिर्फ रस्मी ऐलान बाकी है। वो रस्मी ऐलान क्यों नहीं हो रहा ये आपको बताएंगे। लेकिन आज के दिन में जो मुलाकातें हुई हैं उनमें MQM की और पीपल्स पार्टी वालों की मुलाकात हुई है ज़रदारी साहब और बिलावल साहब से, उनमें मुश्तरका एलामिया भी सामने आ गया। उसके बाद जब ये मुलाकात ख़त्म हुई है तो MQM का वही वक्त उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के पास, चौधरी बरदरान के पास पहुंचा मुज़ाकरात करने के लिए। जिस वक्त MQM के वक्त की और चौधरी बरदरान की मुलाकात आपस में चल रही थी, उस वक्त एक और छक्का मारा गया मुस्लिम लीग नून की तरफ से और हमजा शहबाज शरीफ वो जो है वो जहांगीर तरीन साहब की रिहाइशगाह पर पहुंचे और उन्हें जहांगीर तरीन की अरकान असम्बली जो उनके ग्रुप के हैं उनसे मुलाकात की है। याद रखें जहांगीर तरीन के अरकान असम्बली जो है उनके ग्रुप के, उनका तल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान हैं उन्होंने वहाँ पर हमजा शहबाज शरीफ से काफ़ी सारी बातें की और हमारे ज़राए का ये कहना है कि उन्होंने इस बात पर इत्तफाक किया हमजा शहबाज शरीफ ने और जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान ने कि जनाब पंजाब में उस्मान बुज़दार की वज़ारत आला उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। और उन्होंने ये एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया और उन्होंने ये कहा कि जी हमारी आइंदा भी मुलाकातें जारी रहेंगी और पंजाब की बेहतरी के लिए हम मिलकर काम करेंगे। अगों हिसाब तो सियाब लेना कि ये क्या हो रहा है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि क्या हुकूमत के इत्तेहादी और क्या जो हुकूमत के अंदर के ग्रुप थे, चाहे वो जहांगीर तरीन का ग्रुप था, चाहे वो अलीम खान का ग्रुप था, ये तमाम के तमाम ग्रुप इस वक्त अपोजिशन के साथ लाइन अप हो चुके हुए हैं। कोई माने ना माने, हुकूमत दसदी नहीं पई ते ना पई दसे, अपोजिशन नहीं दसदी पई ते ना पई दसे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये सारे मामलात अब इस वक्त तय पा चुके हैं। दूसरी तरफ इसी तरह आप देखें कि जैसे शेख रशीद अहमद साहब ने जब देखा कि काफली के साथ मामलात नहीं बन रहे तो उन्होंने काफली के खिलाफ बयान दे दिया। बाद में फिर उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। शेख साहब ऐसे ऐसे कर लेते होते हैं,
لیکن آج اسد عمر صاحب نے پھر اپنے تمام اتحادیوں کو ان پر طنز کیا، جس کے بعد بالکل پکچر واضح ہے کہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کاف کو پنجاب کے چند اضلاع کی پارٹی قرار دے دیا، انہوں نے اپنے ہی اتحادی MQM کو سندھ کے شہری علاقوں کی پارٹی قرار دے دیا، اور باقی جو ان کے اتحادی ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے بلوچستان کے باپ کے حوالے سے کہا جی وہ تو ہے ہی بلوچستان کی پارٹی۔ تو اپنے ہی جو اتحادی ہیں حکومت کے، ان تمام کے اوپر جو طنز کر کے حکومت نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے کہ وہ اس وقت جتنے اتحادی ہیں ان کا اعتماد کھو چکی ہے۔ اور یہ ہم کافی عرصے سے بات سن رہے تھے، کافی دنوں سے یہ بات سن رہے تھے کہ حکومت کے جتنے اتحادی ہیں وہ اپنا کوئی الگ الگ فیصلہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح اب جب یہ سچویشن ہوگی تو آپ نے دیکھا کہ تحریک عدم اعتماد 8 مارچ کو داخل کی گئی، اس کے بعد یہ ہونا تھا کہ جی انہوں نے 7 سے 14 دن کے اندر اسمبلی کا اجلاس طلب کرنا تھا، تو اسمبلی کا اجلاس انہوں نے آخری دن پہ جا کے طلب کیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ غالباً 21 یا 22 مارچ کو ہوگا، اور اس میں ایک جو ہے وہ فاتح خانی کے بعد جو ہے وہ ایک جو ممبر ہوتے ہیں اس کے بعد وہ اجلاس ملتوی کر دیا جائے گا، اور جو اس کے بعد پھر 7 دن کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس 7 دن کے بعد بھی انہوں نے کہا جی ہم 28 تاریخ کو تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ کرائیں گے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 28 تاریخ کو ووٹنگ ہوتی ہے یا کہ پہلے ہو جاتی ہے۔ حکومت کا جو ارادہ ہے وہ کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ پھر جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں اسد کیسر صاحب، وہ جو ہے وہ اپنی اسمبلی کے اندر جو ان کے قانون دان ہیں جو اسپیکر کو مشاورت فراہم کرتے ہیں کہ وہ ان کے کیا اختیارات ہیں اور کیا نہیں ہے، اور کون کون سی ان کے اوپر پابندیاں عائد ہوتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا نا کہ جی وہ عمران خان صاحب کے جو وہ مہتی مشیر ہیں وہ کدھر اسد کیسر کو بھی نہ ساتھ مروا دیں الٹے سیدھے مشورے دے کے، تو وہ اپنی طرف سے اس کو کاؤنٹر چیک بھی کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ جو ایک چیز ہے وہی حکومت جو کہ 2 دن پہلے تک کہہ رہی تھی کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کل پرسوں اجلاس بلا لیں اور تحریک عدم اعتماد پہ معاملہ کر کے اس کٹی کٹے کو ختم کریں، لیکن اب وہی حکومت بجائے اس کے کہ وہ اجلاس بلا کے فوری طور پہ اپنی کاؤنٹنگ کر کے اپنی اکثریت ثابت کر دے، وہ جناب یہ کر رہے ہیں کہ ہر چیز کو آخری دن تک لے کے جا رہے ہیں، اجلاس کی ریکوزیشن کو بھی آخری دن پہ لے کے جا رہے ہیں، تحریک عدم اعتماد پہ کاؤنٹنگ کو بھی آخری دن پہ لے کے جا رہے ہیں۔ اور پھر عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا کہ جناب میں وہ جس دن تحریک عدم اعتماد ہوگی اس سے 1 دن پہلے ڈی چوک میں 10 لاکھ لوگوں کا جلسہ کروں گا، اور انہوں نے اپنے تمام اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی جو جسے کہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ اب باقی رہ گئے ہیں جن کے اوپر ان کو اعتماد ہے، ان کو انہوں نے کہا جی وہ بندے شندے لے کر اور 10 لاکھ بندہ پورا کریں۔ 10 لاکھ بندہ پورا وہ کر سکیں یا نہ کر سکیں، وہ 10,000 بھی بندہ اگر پورا کر لیں تو پروپیگنڈا کے وہ اتنے ماسٹر ہیں، وہ 10 لاکھ بندہ ثابت کر دیں گے 10,000 بندے کو، یعنی کہ وہ کہیں گے کہ آئے 10,000 تھے لیکن نہیں یہ اصل میں ہیں 10 لاکھ۔ یہ صلاحیت PTI کے پاس بہت اچھی طرح سے موجود ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں کرے گا؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس قسم کے معاملات پہ سڑکوں پہ نکل کے احتجاج تو ہے وہ اپوزیشن کی جماعتیں کیا کرتے ہیں۔ یہ پہلی حکومت ہم نے دیکھی ہے کہ جو اپنی ہی حکومت میں وہ پارلیمنٹ کے باہر وہ کہتے ہیں بندے لا کے گھیر لیں گے پارلیمنٹ کو اور احتجاج کریں گے۔ اگر آپ جائزہ لیں تو 2014 کے دھرنے کو دیکھیں تو تب بھی پارلیمنٹ کو گھیر کے PTI اپوزیشن میں تھے، تب بھی وہ پارلیمنٹ کو گھیر کے بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ حکومت میں تب بھی وہ پارلیمنٹ کو گھیر کے بیٹھے ہوئے، ان بیچاروں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت میں اور اپوزیشن میں فرق کیا ہوتا ہے۔ بہرحال جو ان کا ارادہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے، وہ خطرناک ارادہ نظر تو آ رہا تھا کہ انہوں نے یہ کیوں اعلان کیا کہ ہم 10 لاکھ لوگ لے کر وہاں پر آئیں گے پولنگ کے دن، اس سے پہلے کہ جناب آج تو فواد چوہدری صاحب نے کل ایک ٹی وی چینل پہ گفتگو کرتے ہوئے اپنے انٹرویو میں بالکل صاف طور پہ کہہ دیا کہ جی چاہے وہ حکومت کے اراکین ہوں چاہے وہ اپوزیشن کے اراکین ہوں، ان کو 10 لاکھ کے مجمع میں سے گزر کر اسمبلی میں جانا پڑے گا، اور وہ جب باہر نکلیں گے پھر بھی ان کو 10 لاکھ لوگوں کا سامنا ہوگا۔ اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے بڑے پیار سے وہ جسے کہتے ہیں نا میٹھے میٹھے انداز میں انہوں نے ایک دھمکی دے ڈالی ہے، لیکن اس دھمکی کو بڑا سیریس لے لیجیے مسلم لیگ نون نے۔ پہلے تو رانا ثناء اللہ صاحب نے اعلان کیا کہ جناب مسلم لیگ نون وہاں پر احتجاج کرے گی، پھر سردار ایاز صادق صاحب نے بھی اعلان کر دیا، اور مسلم لیگ کے جو جتنے لوگ ہیں ان تمام لوگوں نے اعلان کر دیا۔ تو یہاں پر سچویشن ہو گئی ہے بڑی ٹینس، کیونکہ اگر ایک ہی دن ایک ہی وینیو پر حکومت کے حامی بھی جمع ہوں گے اور اپوزیشن کے حامی بھی جمع ہوں گے تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چونکہ حکومت تو ان کی ہے تو وہ ان کو تو اجازت مل جائے گی وہاں پہ جلسہ کرنے کی، اور اپوزیشن کو نہیں ملے گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ شیخ صاحب اپنی طور پہ پوری کوشش کریں گے کہ اس دن کو رینجر وینجرز بلا لیں اور وہ تصادم کو روکنے کے بہانے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی معاملہ خراب کروا دیں، اور یہ اس چیز پہ مجبور کر دیں کہ جی یہ ان سیاستدانوں کے بس کا کام نہیں ہے، یہ فورسز ہی آگے معاملات کو سنبھالیں۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی سچویشن آ گئی، اور خان صاحب جسے کہتے ہیں نا کہ خود ہی ایک چیلنج دے کے پھنس گئے ہیں۔ 10 لاکھ لوگوں کا چیلنج ایک تو بہت بڑا چیلنج ہے، دوسری بات ہے کہ 10 لاکھ لوگ نہ لاکھ ہوں، 50,000 ہوں، 30,000 ہوں، 20,000 ہوں، لیکن اس سچویشن میں کہ حکومت کے ہاتھ سے جب معاملات نکلتے جا رہے ہیں، معاملات کس طرح نکلتے جا رہے ہیں یہ آپ سے عرض کرتا چلوں کہ معاملات صرف اس حد تک نہیں نکلتے جا رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا سیم پیج نہیں رہا۔ اب اطلاعات کچھ ایسی بھی آ رہی ہیں کہ جو سیولین ادارے حکومت کے ماتحت ہیں وہ بھی کہ حکومت کے ساتھ اس وقت تو ان کی پوری طرح سے گرپ باقی نہیں رہی، کیونکہ سب کو نظر آ رہا ہے، اور جو ہماری بھی بہت سارے سیولین اداروں کے افسران سے بات ہوتی ہے
तो वो भी यही कहते हैं कि जनाब मामलात अब ये चलते हुए नजर नहीं आ रहे। सो हुकूमत जो है वो आखिरी वक्त तक कोशिश करेगी, एक हर आखिरी घंटा भी अपनी हुकूमत का अवेल करे, वो प्रोटोकॉल को अवेल करे, वो मराहत को अवेल करे, अपने साथ वो वज़ीर आज़म या वज़रा का टैग लगाते हुए अवेल करें। लेकिन अमली तौर पर सिचुएशन ये है कि ऐवान के अंदर इस वक्त अक्सियत खो चुके हैं। इस वक्त जबकि शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के तमाम अरकान कौमी असम्बली को बुला के कल इशाइया दे चुके हैं, तमाम हाजिरी पूरी थी। बिलावल साहब अपने अरकान को लेकर बैठे हुए हैं, बाकी पार्टियां अपने अरकान को लेकर बैठी हुई, लेकिन वज़ीर आज़म साहब इस पोजीशन में नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके तहदियों के लिए एक इशाइया ही करके वहाँ पे अपना नंबर पूरा शो कर सकें। हत्ता कि वो इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो काबीना का इजलास कर सकें। आज चौथी बार काबीना का इजलास कॉल करके मुलतवी कर दिया गया, और मैं इस खदशे की बुनियाद पर मुलतवी किया गया। मुबैना तौर पर ज़राए का ये कहना है कि उनको ये भी खदशा था कि जनाब इत्तेहादी वज़रा भी शायद उसमें शरीक ना हो, और बहुत सारे अपनी पार्टी के वज़रा भी उसमें शायद शरीक ना हों। तो सिचुएशन ये है कि हुकूमत जो इमरान खान साहब की है उसके पास इस वक्त अमलन ऐवान के अंदर उनके पास अक्सरियत भी नहीं है, और अमलन उनके पास अपनी काबीना के लोगों की भी अक्सरियत पूरी नहीं है। आज भी वज़ीर आज़म साहब इधर उधर जा रहे थे अपने मुख्तलिफ तादियों के पास, फहमीदा मिर्ज़ा के पास हो गए, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की रिहाइशगाह पर, और वो मनाते फिर रहे एक एक बंदे को। लेकिन सिचुएशन जो है वो उनके इस वक्त कंट्रोल में नहीं आ रहे। और फिर कुछ लोग ये भी बातें करें कि जब खान साहब ये देखेंगे कि वो तहरीक एतमाद में उनके पास नंबर पूरा नहीं है, जो कि इस वक्त तक उनको नजर आ रहा है, तो फिर वो ये भी हो सकता है कि वो उस जलसे में ऐलान कर दें अपने इस्तीफा देने का, और फिर वो सियासी शहीद बन के फिर दोबारा अवाम में जाने की कोशिश करें। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि अपोजिशन का जो होमवर्क है वो मुकम्मल है। उन्होंने उस दिन के लिए भी जो उनकी काउंटर हिकमत अमली है वो भी उन्होंने तैयार कर रखी है, और जो आइंदा के जो इस हुकूमत के फ़ौरन बाद वज़ीर आज़म कौन होगा, सदर कौन होगा, गवर्नर्स कौन होंगे, वज़राए आला कौन होंगे, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट कौन होंगे, स्पीकर डिप्टी स्पीकर कौन होंगे, ये तमाम मामला भी अपोजिशन तय कर चुकी है। और अब मामला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। लेकिन आइंदा जो आने वाले 2-3 दिन है उसमें मजीद सूरत हाल ख़राब होगी। ख़राब इस सेंस में होगी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की जा रही है, उससे शायद हुकूमत मजीद इस परेशानियों का सामना करना पड़े। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट हो रही है इसकी भी वजह है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि कोई खान साहब जो है वो बहुत ज़्यादा वो हीरोइज्म में आके या कोई तसादम के फ़िज़ाना कर बैठे और पाकिस्तान के हालात मज़ीद ख़राब हों। इस वजह से इस मामले को लेट किया जा रहा है कि जो जितना ये लेट होगा उतना उतना हुकूमत जो है हर गुजरने वाले दिन के साथ अपने मेम्बरान का एतमाद खोती चली जाएगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।